आजिर विषय प्रवचन भाग 3। कष्ट न कले कृष्ण मिलेना, जत्न न कले रत्न मिलेना, दुख बिना सुख मिलेना, साधना बिना सिद्धि मिलेना। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो फ्रूट विदाउट प्लांटेशन। एडवर्सिटी ऑफ्टेन लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। कहिबा सहज, करिबा कष्ट। उपदेश देवा सहज, कार्य करिबा कष्ट। इट्स इजी टू एडवाइस बट डिफिकल्ट टू डू। कांथर मध्य कान अछि, कौनसी विषय अछपा रहे नहीं। वाल्स हैव इयर्स, कालस्य कुटिला गति। टाइम रुइन्स इट, टाइम रुइन्स इन ए डेवियस वे। टाइम डज नॉट रन स्ट्रेट। कर्म ही धर्म, कर्तव्य ही पूजा। ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप। कौ माछर प्राण बड़ शक्त, कौ माछर प्राण बड़ शक्त। पलुह घंटा सात चकटा, विभूति भूषण दिगाली कटा। चिल प्रसादु 14 भुवन बुलिली, तू मते देखाउचु बनिसी कंटा। रे पठाण टका, कौ माछर भक्ति। बिराड़ी जीवन 9टा। द tenacious live longer, a cat has 9 lives. कार्य कालरे काजी, सरीगले पाजी। आपदरे मनासंती, संपदरे पसरंती। आतंक काले जाचंती कुकुड़ा, आतंक मेंटिले दांत नेफड़ा। बाहाघर सरिले बेदी मुह पड़ा। When danger is gone, God is forgotten. Give the dog a bad name and hang him. Vows made in storms are forgotten. Man's extremity is God's opportunity. करू करू काम सुंदर, खाऊ खाऊ पिता मधुर। अभ्यास बले सर्वसिद्धि। Constant application conquers all difficulties. कंटक नैव कंटकम, विषस्य विष मौषधम। कंटा द्वारा कंटा काढ़ा जाए, निजे नासे निजको, विष को विष काटे। लाइक क्योर्स लाइक, टू सेट ए थीफ, टू कैच ए थीफ। डायमंड्स कट डायमंड्स, वन नेल ड्राइवर्स आउट एनदर। कहार पुष मास तो कहार सर्वनाश। कहार पालिंकी उपरे पाट छता, कहार बेडी उपरे करड़ा। वन मैन्स मीट इज एनदर मैन्स poison. Nero fiddles while rum burns. What is spot to the cat is the death to the rat. Some have the hope, some stick in the gap. कृष्ण छड़ा कीर्तन नहीं, कारण बिना कार्य नहीं। निया न थाई धुआं नहीं, सत्यता नथिले श्रुति न थाए। No smoke no fire, there is no smoke without fire. कौन कथारे पेट पूरे नहीं। विशेष कैन नेभर फील ए सेक, कथारे कथा बढ़े, कथा माजिले मोटा। वर्ड्स मेक वर्ड्स, कथा को कथा। एवरी व्हाई हेज ए होयर फॉर, कथा कान को दी कान न करिबा। षष्ठ कर्ण मंत्र भेद, लेट नो द लेफ्ट हैंड नोज द व्हाट द राइट हैंड डज। कपल कल्पित कथा, ए कॉक एंड द बुल स्टोरी। कुलांगार, ड्रिग्स ऑफ फैमिली, ए ब्लैक शिप। कुसंगे सर्वज्ञान ध्वंस, वन बैड एग्जाम्पल स्पॉइल्स मेनी गुड प्रोस्पेक्ट्स। कप चंडाल शांति औषध, हिंसा को प्रेम महौषध। नथिंग ओवरकम्स पैशन मोर देन पैशन। किछि लेखिबा आगरु चिंता कर, लेखिबा आगरु चिंतिबा भल। थिंक बिफोर यू इंक, कौनसी गोटे काम करिबा पूर्वरु दुई थर भाब। थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट, थॉट बिफोर एक्शन थॉट बिफोर एक्शन इज इंडिस्पेंसेबल। लुक बिफोर यू लिव, कहिबा ठारू करिबा बड़। काव्य वीर ठारू कर्म वीर बड़। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, डीड इज बेटर देन वर्ड्स। कलाकार सर्वत्र पूजित हुए। ही हु हैज एन आर्ट हैज एवरीवेयर ए पार्ट। कमन
କଲମ ମୁନ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦ ପେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟିୟର ଦେନ୍ ଦ ସ୍ୱାର୍ଡ। କର୍ମଠ କାରିଗରମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ଧନୀ। ଗୁଡ୍ ୱାର୍କମେନ୍ ଆର୍ ସ୍ଲେଡମ୍ ରିଚ୍। କଳା ହିଁ ଜୀବନର ଆଲୋକ। ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସନସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କୃଷକ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦ ଫାର୍ମର ଇଜ୍ ଦ ବେକବୋନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ ସିଲଭର, ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଯାହାର ସୁନ୍ଦରତମ ମୁଖମଣ୍ଡନକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। ଏଙ୍ଗର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଭିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେୟାରେଷ୍ଟ ଫେସ୍। କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ। ଡିଜାୟାର ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍। କର କିମ୍ବା ମର। ମନ୍ତ୍ର ବା ସାଧୟେତ୍, ଶରୀର ବା ପାତୟେତ୍, ଶରୀର ବା ପାତୟେତ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଧୟେତ୍। ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ସୁଇମ୍ ଅର୍ ସିଙ୍କ୍। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର। ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗେ ଦେବତା ନର। ସମାଜ, ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦାନ। ସୋସାଇଟି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆର୍ ଡିଭାଇନଲି ବେଷ୍ଟୋଉଡ୍ ଆପନ୍ ମେନ୍। କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଅରାଜି ନୁହେଁ। ନନ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜ୍। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ହେଜ୍ ନୋ ଆପୋଲୋଜି। କଥୋପକଥନ ଜ୍ଞାନର ଜନନୀ। କନଭରସେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ନଲେଜ। କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଏକାକିତ୍ୱ ଭଲ। ବେଟର ଏଲୋନ୍ ଦେନ୍ ଇନ୍ ବେଡ୍ କମ୍ପାନୀ। କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ ନକର ପାଦ ପାଣିରେ ଘର କରି। ଦୋଜ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପେଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଟ୍ ଅଦର। କରୁଣା ସକଳ ଧର୍ମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ମାର୍ସି ଇଜ୍ ଦ ବେକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଲିଗେନ୍ସ। କୁଣିଆ ଓ ମାଛ 3 ଦିନ ପରେ ଗନ୍ଧେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଫିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଭିଜିଟର ସ୍ମେଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡେ। କଲେଜ ବିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନୋ ନଲେଜ ୱିଦାଉଟ୍ କଲେଜ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ। ଏନ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। କୁଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଅଶିକ୍ଷା ଭଲ। ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ନ ଶିଖିବା ଭଲ। ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱର୍ସ ଦେନ୍ ନନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ବେଟର ଆନ୍ଥଟ୍ ଦେନ୍ ଇଲ୍ ଥଟ୍। କହି ଦେଉଥାଏ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶୋଇ ଘରକୁ। ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ରିସିପ୍ଟର, ବେଡ୍ ୱାର୍କର, ଡକ୍ଟର କିଓର ଦେସେଲ୍ଫ। କଷ୍ଟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସାଥୀ। ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କଷ୍ଟ ବିନା ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସକ୍ସେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସଫରିଂ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ। ଟୁ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାବଲ୍ ୱାଟର୍ସ। କଉଡ଼ି ଥିଲେ ବାଘ ଦୁଧ ଦିଏ। ପଇସା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ। ମେନସନ୍ ମନି ଏଣ୍ଡ ଦ କର୍ପସ୍ ୱିଲ୍ ଗେପ୍। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। ନେଭର ଏନ୍ସର ଏ ଲେଟର ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଗଳାମି। ଏଙ୍ଗର ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ମ୍ୟାଡନେସ୍। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା 10 ଯାକେ ଗଣିବା। ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗର। କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ। ପୋଏଟ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ ନଟ୍ ମେଡ୍। କାଦୁଅରେ ପଶ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧୁଅ ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଦ ସ୍ଲିପିଂ ଡଗ୍ ଲାଏ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ବୃଥା ଶ୍ରମ। ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା। ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଗୁଜ୍ ଚେଜ୍। କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବାଇବା। ଏ କ୍ରାଏ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡରନେସ୍। ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘରର ପିଲା ରଙ୍କ। ଖାଇଲା ପୁଅ ଝିଅ ରଙ୍କ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପାଏ ସେତେ ଚାହେଁ। ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଟ। ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ସ ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍। ଦ ମୋର୍ ଦ ମେରିୟର। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼େ। କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପେ। ଇଲ୍ ୱିଡ୍ସ ଗ୍ରୋ ଏପେସ୍। ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟର। ଖୋସାମତ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଫ୍ଲଟରି ଇଜ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ସ। ଖୋସାମତିଆ ମାତ୍ରେ ମିଛୁଆ। ମିଛ ନ କହିଲେ ଖୋସାମତ କରି ହୁଏନା। ଫ୍ଲଟର୍ସ ଆର୍ ଲାୟର୍ସ। ଖୁସି ମନରେ ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ ଗିଫ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ କିଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡବଲ ଗିଫ୍ଟ। ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଖୁଆଇବ ନାହିଁ। ଏ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଙ୍ଗର।
गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया गुड माइंड गुड फाइंड गुण थिले खुण थाए चंद्र रे भी कलंक अच्छी देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन गर्व कले खर्व हुए प्राइड गोज बिफोर फेल ए प्राउड पर्सन ब्रिंग हिज वन डाउनफॉल गरज पड़िले अरजी आणे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन गरजिला मेघ बरसे नहीं भुकिला कुकुर कामुड़े नहीं ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स गोटिए हाथ रे ताली बाजेना इट टेक्स टू टू स्टार्ट ए क्वार्ल गाँ परिमल धबा तुठरू द शिप टेल्स अबाउट द हार्ड गुह को माइले मुहरे पड़े he who splits against the wind splits against his own face गतस्य सचना नास्ति गत कथा भाबी किछि लाभ नहीं लेट बाइगन्स बी बाइगनिस लेट बी डेड पास्ट ब्यूरी इट्स डेड इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क गाँ कन्या सिंघाणी नाकी गाँ बलद बिका जाए नहीं प्रतिभाशाली व्यक्ति निज गाँ रे पूजा पाए नहीं विलेज ब्यूटी इज नॉट गॉर्जियस ए प्रॉफट इज नॉट हॉनर्ड इन द वन कंट्री ए प्रॉफेट इज नॉट हॉनर्ड इन हिज वन कंट्री गोटे मिछ घोड़ाइबाकू अन्य मिछ अनेक मिछ कहिबाकू पड़े वन लाई मेक मेनी गोटी गोटी करी कटिए हुए बिंदु बिंदु जल रे सिंधुर जन्म जल बिंदु पतने क्रमशः पूर्जते घट पैसाए पैसा मिसी टंकाए हुए कड़ा कड़ा होई करोड़पति गढ़ा हुअंती सात पांचुका लाठी एक जणिका बझ राई खुंटु खुंटु बेल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक एन ओशन मेनी ड्रॉप्स मेक ए shower ए penny saved in a penny and to take care of the penny and the pounds will take care of themselves many a little make a Michael light against make heavy purse wealth is gained by making a little money at a time frugality is the key of wealth never spend money before you have it गरीब माइप सबुरीशाली एवरी पोर मैन इज काउंटेड ए फूल गदरा कड़े जेते माड़े सेते पानी नौतीरे सहस्रा कणा ही इज मार्चिंग टाइम हिज पॉकेट इज फुल ऑफ होल्स गदरिल गड़ तलको अना लुक एट योर वन होल्स बिफोर पिकिंग अदर्स तो आज एति आसंता क्लास रु पढ़िबा आमे 209 पेज रु 209 प्रवचन रु आज एति आसंता क्लास रे आसंता तो आज एति 209 ठारू पढ़िबा आमे आसंता काली आसंता क्लास रे आसंता वीडियो रे आज एठी समाप्तम।